Hello friends, welcome to my channel The Achievers. So today हम साइंस एंड टेक रो किछटा क्वेश्चन करिवा हम ऑलरेडी क्वेश्चन 300 बा 400 क्वेश्चन करि सारछ ऑलरेडी केमिस्ट्री रो तो देखिले कि सेतिरे केमिस्ट्री रो धीरे धीरे टिके कष्ट लागुतिला बा जानिबा को बट किछि क्वेश्चन 100 200 क्वेश्चन कला पर तापर रिलेटिवली इजियर हे गेला साइंस क्वेश्चंस माने रिलेटेड टू केमिस्ट्री କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ରେ ସ୍ପେସ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଏସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ 115 ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ କରିବା ଏଇଟା ପୁରା PYQ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ଟା ଅଛି ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ତ ଆ ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ ତାର ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲିଙ୍କ ତା ସହିତ କ'ଣ ଏବେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରିକି ଏଟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହି ଭାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ବୁକ୍ ସବୁ କଭର୍ କରିକି ତାର ଥିଓରି କଭର୍ କରିକି ଦେନ୍ ଆକୁ କଭର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ରିଭର୍ସ ୱେରେ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆକୁ କରେଇବା ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେଇବି ଏଇଟା ମୁଁ ଲାଇକ୍ SSC CGLP ଏଇସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ଟା କରାଇବି ଆପରେ ମୁଁ UPSCର ବି ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ବି ସଲ୍ଭ କରାଇବି ଦେଖିବେ ଏଇଟା କରିସାରି ସେଇଟା କଲାବେଳକୁ ସେଇଟା ରିଲେଟିଭଲି ଇଜିୟର ହେଇଯିବ ତ ଆଉ ଆପରେ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ବାୟୋଲୋଜି ଏସବୁର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରେଇବି ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସାଇନ୍ସଟା ସେଇଭଳିଆ କଲେ ବେଶୀ ବେଟର୍ ହେବ ତ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। One of the following was the first satellite launched by India ISRO station or ISRO organization. ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା କୋଉଟା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। Aryabhatta first Indian space satellite was launched for India in April 19, 1975. ତ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଜ ଇଏ ଆର ବର୍ଷ 2025 ଏପ୍ରିଲ 19ରେ एप्रिल 19 रे आर ହେଇଗଲା 50 years complete କଲା that's why it is very important ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆର ରିଲେଟେड କିଛିଟା ବି ଇନଫର୍ମେସନ ସେଟା ବି ପଢିବା ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମ ମଝିରେ ଏକ୍ଜାମ ହେଇନି ତ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରେ ରଖିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟର ଭାସ୍କର 1 ତାପରେ ଭାସ୍କର 1 ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଥ ଅବଜରଭେସନ ସାଟେଲାଇଟ ଆର୍ଥ ଅବଜରଭେସନ ସାଟେଲାଇଟ ମାନେ ଆମର ସାଟେଲାଇଟ ଯୋଉଟା ଲଞ୍ଚ ହଉଛି ଉପରକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ पर्पज ପାଇଁ କରାହଉଛି କେତେଟା ହଉଛି ଆର୍ଥ ଅବଜରଭେସନ କରୁଛି ଆଉ କେତେଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆଉ କେତେଟା ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆଉ କେତେଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଥକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ତାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ହଉଛି ସେଠି କ୍ଲାଇମେଟିକ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ହଉଛି ତ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ଏଇଟା ମାନେ ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେସନ ହେଇକି ରହିବ ନୁହଁ ଇଏ ଆର୍ଥକୁ ପୁରା ରୋଟେଟ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଥରେ ରୋଟେଟ୍ କରିବ ଆର୍ଥ ଚାରିପଟରେ ତ ଏଇଟା ୱାଜ ଲଞ୍ଚ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ଜୁନ୍ 7 1979 ତ ଭାସ୍କର 1979 ଆଉ ଆର୍ଥ ଅବଜରଭେସନ ସାଟେଲାଇଟ ଏମିତି ମନେ ରଖିବାକୁ ଅଛି ତାପରେ ୱାଜ ଲଞ୍ଚ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ସାଟେଲାଇଟ ଫର ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଜୁଲାଇ 1898 ଓନ୍ ସାଟେଲାଇଟ ଫାଷ୍ଟ 1980 ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଏଇଟା ରୋହିଣୀ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଓନ୍ ସାଟେଲାଇଟ 1980 ରେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ's own ଆମ ନିଜର ସାଟେଲାଇଟ ଇଟ ୱାଜ ରୋହିଣୀ 1 ସାଟେଲାଇଟ carried aloft ମାନେ satellite launch vehicle SLV rocket from ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ଆଇଲାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ ସାଇଟ୍ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସେଠୁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆର In its 30 night flight, PSLV C-37, ISRO's polar satellite launch vehicle successfully launched 740 kg Cartosat 2 series satellite along with 103 passengers. ଫେବୃଆରୀ ଏଇଟା ସବୁ 2017 ର ଏ ବହିଟା ଟିକେ ପୁରୁଣା ଅଛି ବୋଲି ସେତିକାର ନ୍ୟୁଜ ଦେଇଛି ବଟ୍ ଏଇଟା ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଲା ଏସଏଲଭି ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ ଆମର ଯୋଉ ସାଟେଲାଇଟଟା ଯାଉଛି ସେ ଗୋଟେ ରକେଟ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଯାଉଛି ହଁ କି ନାଇଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟିପରେ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଆମର ସାଟେଲାଇଟଟା ବଟ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ରକେଟଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ନେଇକି ଯାଉଛି ସାଟେଲାଇଟ ସ୍ପେସକୁ ତ ସେ ରକେଟ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହିଲା ଏପଟେ ସାଟେଲାଇଟ ତାର ପ୍ରପୋଜ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆର୍ଥ ଅବଜରଭେସନ ବା ଯେମିତି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ରହିଲା ଜିପିଏସ୍ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ଏର୍ନେସ୍ ସେ ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି ସିଏ ଗୋଟେ ତ ସିଏ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହିଲା ତାପରେ ଲଞ୍ଚ କୋଉଠି ହଉଛି ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରକେଟରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ତାପରେ ସେଇଟା ଆମର ଦିଟା ହେଲା PSLV ତାପରେ GSLV ତ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବି ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ ହେଲାନି ସେଇଟା ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଗକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ କରିଦବା ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ୱି ସୁଡ୍ ନୋ ଆବାଉଟ ବେସିକ ମାନେ ରକେଟର ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଆମର କୋଉଠି ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଶ୍ରୀହରିକୋଟା
आउ गोटे डेभलप करा गोटे जगह सेटा भी कहबी किंतु आमर जो व्हीलर आइलैंड रे सिटी कौन होची मिसाइल टेस्टिंग होची सिटी आमर रॉकेट लॉन्च व्हीकल टा हेइनी तो आउ रॉकेट लॉन्च व्हीकल टा मोस्टली ईस्टर्न कोस्ट रे हुए बिकॉज अर्थ जेहेतु वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होची तो अर्थ ऊपर को जीव तो रॉकेट टा सेटा आमर जो बे ऑफ बेंगल ऊपर को पळे आसीबो ऑटोमेटिकली से रॉकेट टा सीधा गले भी अर्थ रोटेट हे जाइतिबो तो से सीधा पळे आसीबो जदी भी किसी प्रॉब्लम होउची रॉकेट रो देन से सब जगह समुद्र रे पड़िबो दीज आर द न्यूज बेसिक नॉलेज तापर व्हेयर इज आईआरएनएस अश्विनी एंकर्ड ऑफ तो एटा करंट न्यूज सेतबेलर एटा किछि माने दरकार नै व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंज मिसाइल वाज टेस्टेड बाय पाकिस्तान तो एटा सेतबेलर न्यूज थिला एबे तो एमतिया न्यूज टा टिके फेवरेट थाए तो एटा एबे कार गोटे न्यूज देखंतु कि व्हिच डीकमिशन एयर नेवी शिप माने इंडियन नावल शिप आईएनएस has been converted to in fast underwater museum पानी तले रहिबो लोक जाइकी टिकेट करिकी ताको विजिट करिवे एटा मन रखिबा गुलदार आईएनएस गुलदार एटा मन रखिबे तो एमतिया टाइप रो क्वेश्चन टिके फेवरेट है एटा महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट एटा को डेवलप करूची इंडिया से फास्ट आउ आईएनएस एटी किछरा विषय जानि दबा आईएनएस विक्रांत कोन आईएनएस विक्रांत होची हमर फास्ट एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर कौन आम देखुचे जो समुद्र रे जो चलती युद्ध युद्ध सेठी एयरक्राफ्ट जो लॉन्च होची बा माने युद्ध जहाज सब जाउचंती फाइट करिया पे तो सीए तांको गोटे लॉन्च पैड दरकार तो ये सब जहाज एमती हेतिबे और तार ऊपर सरफेस टा प्लेन थिबो एठी से एयरक्राफ्ट टा ता ऊपर रहिबो सब बहुत सारा फ्लीट रहउथिबो सेटु लॉन्च हे परथिबो तो दीज आर आईएनएस माने एयरक्राफ्ट कैरियर जोटा कि समुद्र दरकार जोठी युद्ध होउची बा जोठी स्ट्रेटेजिक दरकार होउची सिटी स्टेशन हेले हमर सेउटु लॉन्च हे जिवो इमीडिएट स्ट्राइक पई तो आईएनएस विक्रांत होची हमर फास्ट एयरक्राफ्ट कैरियर हमर इंडिया रो एटा मन रखिबे किंतु अलगा सब जहां आसीबा हम सेटा टाइम टू टाइम डिस्कस करिदबा तो एटा मन रखिबे हमर आईएनएस Guldar, fast underwater museum. Then from where was the India's multi-purpose telecommunication satellite INSAT 2E? तो INSAT series टा एटा important आमे मु current affairs रे cover करिथिली तो एटा काहे कि important ना एटा हमरो कम्युनिकेशन सैटेलाइट टी बोली कुआ होची हम इंडिया रो तो सेतबे 2E टा लॉन्च हेतिला बोली एटा से ऊपर क्वेश्चन टा थिला तो एते एबे सेटा देखिया दरकार नहीं बट एटा आ विषय किछटा बेसिक इन्फॉर्मेशन कारण पूर्व वर्ष ही इनसाट रो क्वेश्चन टा पड़ी जाइतिला देखंतु इनसाट सीरीज आ अंडर बहुत सारा सैटेलाइट अछि तो कॉन्स्टेलेशन ताको कोनती माने सैटेलाइट गोटे हेले होबनी और विभिन्न पर्पस पई विभिन्न सैटेलाइट किछटा हेकि सेटा कंप्लीट होल हुए तो एटा होची 1983 रे एटा स्टार्ट हेतिला इनसाट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम को कहते इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम तो एटा होची जियो स्टेशनरी कहते जियो स्टेशनरी आम जो ऑर्बिट पृथ्वी चारिपटे जो सैटेलाइट गुरा जे बुलंती ताको सी किसी प्रकार दी तीन प्रकार अच्छी जियो स्टेशनरी माने सी आमर अर्थ रो इंडिया ऊपर गोटे जगह फिक्स थिबे धर इंडिया हे गला एठी सी ऊपर ही फिक्स थिबे अर्थ पूरा 24 घंटा से इंडिया रो ऊपर ही नजर रखथिबे तो सेटा इंडिया रो कम्युनिकेशन पई दरकार धर बुली की पळेबो आमे मोबाइल कॉल करूथिबा सैटेलाइट बेस्ड कॉल चलची तो हेई परिबो नाही तो से सब फिक्स हवा दरकार तो सेटा कहते जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो इनसैट टा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थिला जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग हमर होउची डीटीएच डायरेक्ट टू होम जोटा तो एथरे होउची ना तापर साइक्लोन ट्रैकिंग सब बेले साइक्लोन हैला कि किछि डिजास्टर ट्रैकिंग हैला से एथरे ही हबो तो आउ तार अलगा सब तार सैटेलाइट कोन थु तार इनसैट रो 1B सीरीज टा इनसैट रो 1A सेटा फेलियर हे गेला इनसैट 1B एटा सक्सेस हे गेला फास्ट सक्सेस हे थिला तापर इनसैट 2 सीरीज अछि इनसैट 2 टा इंडिजिनियस फास्ट इंडिजिनियस एटा 1B फॉरेन हेल्प रे हितला बट 2 टा बेल को फास्ट इंडिजिनियस हे गेला इनसैट 3D तापर जी सैट सीरीज एमती सब बहुत प्रकार अछि इनसैट परे हमर जी सैट भी लॉन्च हेछि जी सैट होछि हमर तार माने इनसैट रो एडवांस वर्जन टा होछि न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कहउछंती तो जी सैट सीरीज भी हेलानी ये आ जियो स्टेशनरी मन रखिए जियो स्टेशनरी टा जेतु पूरा फिक्स हेकि रहउछि सेटा सबटु हाईएस्ट पॉइंट थिबो ग्रेटर देन 36,000 किलोमीटर पृथ्वी ठारू 36,000 किलोमीटर एबव रहिबो
तो से गोटे जगह सब बेले सेमती थिबो। तो एटा मन रखि देखंतु आमे पढिले श्रीहरिकोटा रे हमर रॉकेट लॉन्च होची। थुम्बा अछि, थुम्बा रे कोन होची, थुम्बा भी केरल रे अछि। तो एटा मन रखिबे थुम्बाटा होची हमर फास्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। एटा फास्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन माने एठू प्रथमे ही एठी रॉकेट लॉन्चिंग टा स्टार्ट हेतला। एठी हमर जो इक्वेटर को जोटा जाउची आ लो अर्थ ऑर्बिट जोटा जाउचंती सेटा एठू लॉन्च हे जाय। ଆଉ କିଛିଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବି ଏଠୁ କରାଯାଏ ବିକଜ ଏଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ପୋଲ ର ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠୁ ଲଞ୍ଚ ହୁଏ। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ପୋଲ ବଗେରା ମୁଁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରେ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଅଛି ମୁଁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ର ଏବେ फोर्थ सीरीज ଟା ଆଣିବି ସେଥିରେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ପୋଲ ଟା କଣ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଏଠି ରକେଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବି सेंटर अच्छी इसरो रो तो एटा मन रखिबे। तापरे व्हाट इज बाराक तो बाराक देखंतु ए शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम गोटे मिसाइल सिस्टम अच्छे। बाराक इज एन इस्राएल सरफेस टू एयर मिसाइल डिजाइन टू बी शिप ब्रोन शिप रे जाई परथिबो डिफेंस मिसाइल। तो आउ एंटी शिप एंटी एयरक्राफ्ट एंटी शिप मिसाइल यूएवी माने जोटा हमरो शिप को ध्वंस करिवो आउ शिप रे जाई कि शिप रे ध्वंस करिवो एयरक्राफ्ट रे आकाश रे ध्वंस करिवो। तो ये सब से सब प्रकार जिंस एटा पूरा न्यूज हे गलानी। एबे हमें किसी रिसेंट आसले अग्नि वगैरह आसले ता विषय टे डिसाइड कर डिस्कशन कर दो। तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टील्थ एयरक्राफ्ट वर्चुअली अनडिटेक्टेबल इवन बाय राडार एटी सब ए सब टेक्नोलॉजी जानंतु। स्टील्थ एयरक्राफ्ट स्टील्थ माने जे आपन को पूरा शील्ड दबो माने आपन को पूरा प्रोटेक्शन दबो। तो स्टील्थ आ वर्चुअली अनडिटेक्टेबल इवन बाय राडार हमरो जो कंट्री माने युद्ध रे अन्य एयरक्राफ्ट आछि हमरो ड्रोन आछि तो हम कंट्री रो सब कंट्री रो राडार सिस्टम थाए सोनार सिस्टम थाए सेटा को डिटेक्ट करिया पई कि आम एयर स्पेस रे कोटा पसिला से नॉर्मली सब विजिबल हेन एते ऊपर थांती ते आखि तो देखि परियोनी बा बाइनोकुलर रे देखिया असंभव किंतु राडार रे से देखा जाय। किंतु एबे सी टेक्नोलॉजी डेवलप करा जोते राडार भी देखि परिबो नाही। तो सेति पई ताकू स्टील्थ एयरक्राफ्ट माने हम प्रोटेक्शन को दबो आउ राडार माने से ताकू विजुअलाइज करिवो आउ स्टील्थ एयरक्राफ्ट सी जाई कि माने अटैक को करिवोनी सी हमर इठी सिस्टम को प्रोटेक्शन पई हेची। तो एटा ता विषय क्वेश्चन टा थिला तो ए सब टिके डिस्कशन कर देले कोन आउ 73 टा B52 स्ट्राटो फोर्ट्रेस एरा पूरा न्यूज हेलानी एरा 2002 रे पड़थिला। तो एटा से विषय रे जानिया दरकार नाही। हु डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल एटा गोटे देखंतु बैलिस्टिक मिसाइल फास्ट डेवलप किए करथिला 81 वर्नहर von ब्राउन वर्नहर von ब्राउन डेवलप करथिले फास्ट बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल दी प्रकार अछि गोटे होछि एटा हला कंट्री एटा हला टारगेट तो से एमती जाइकरी एमती पड़ियो प्रोजेक्टाइल भलिया तमे ऊपर को टेका पकेला भलिया पके दबो से तार जाय जगह रे पड़ियो पड़ला पड़ला नले नाही। किंतु आउटा होछि गाइडेड मिसाइल बा क्रूज मिसाइल तको कहउछन माने करे एठी पहाड़ अछि किछि भी अछि एठी टारगेट अछि से तार एठी जाइकरी आरी ऊपर जाइकरी से तार हिट करिवो। तो एटा क्रूज हैला ता माने ये तार गाइड कला तमे एठी रहिकरी तार डायरेक्शन गाइड कला आउ से जाइकरी जहाँ भी सीधा जीव से डिटेक्ट भी परिवनी राडार द्वारा से बहुत इफेक्टिव थाए। तो हमर बैलिस्टिक मिसाइल टा जो फास्ट हैला बैलिस्टिक मिसाइल एटा क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल टा करछथि ब्राउन बी रे ब्राउन BRUN वर्नर von ब्राउन एटा मन रखिबे। हु डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल सेम क्वेश्चन 2003 रे भी पडितिला तो ब्राउन हे गले। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन देखंतु जियो दी प्रकार अछि गोटे होछि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट आउ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस माने हमरो सन सिंक्रोनस ताको कोंती जियो सिंक्रोनस माने सन सिंक्रोनस सी होछि पृथ्वी को पूरा रोटेट करूथिबो गोटे दिन रे थरे रोटेट करिवो जेंति सन टा पूरा रोटेट करूछि पृथ्वी माने पृथ्वी को देखला बेलको सन टा पूरा पृथ्वी रो रोटेशन गोटे नउछि सेंति जियो सिंक्रोनस माने से सन सहित सिंक्रोनाइज हेकि जीवो। किंतु जियो स्टेशनरी माने से पृथ्वी रे गोटे ऊपर सबले थिबो। तो सैटेलाइट रिवॉल्व्स एट एनी हाइट फिक्स्ड हाइट व्हिच डिपेंड्स ऑन हम देखिले फिक्स्ड हाइट ग्रेटर देन 36,000 किलोमीटर रे गोटे जगह कोठी रखि दियो बस सेटा हे गेला ये। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहउजंती ऑर्बिटल पीरियड तो सेम एज अर्थ रोटेशन पीरियड अर्थ रोटेशन जहा पीरियड से अनुसार तार रोटेशन पीरियड अछि तो से पृथ्वी को बुलुथिबो। सच सैटेलाइट रिटर्न्स द सेम पोजीशन इन द स्काई आफ्टर साइडेरल डे
ମାନେ ସାଇଡାଲ ଡେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦିନ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଦିନ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଭାରି କରୁଛି ତାଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଟା, ସେମିତି ସେ ତାର ଟିକେ ଭାରି କରିବ, ବଟ୍ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ ରେ ସିଏ ମାନେ ଆଜି 6ଟାରୁ କାଲି 6ଟା ନୁହେଁ, ଆମ ଦିନ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଭାରି କରୁଛି ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭାରି କରିକି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ ଉପରେ ଥିବ। ତ ଆର୍ଥର ଗୋଟାଏ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ସେ ବୁଲୁଥିବ ତ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ସେ ସେଇ ଉପରେ ଥିବ, ତାର ଅର୍ଥ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛି ତ ପୃଥିବୀକୁ ପୁରା ଚକ୍କର କାଟୁଛି ଜିଓ ସିନକ୍ରୋନସ୍ ସାଟେଲାଇଟ ଟା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଅନ୍ ଦ ଅଦର ଜିଓ stationary satellite special property of remaining permanently fixed exactly same position in the sky। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ, ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଉ ଜିଓ synchronous satellites। What is the name of India's lunar mission? India's lunar mission को कौन दिया है? चंद्रयान दिया है। तापर हमरो चंद्रयान 2 ये सब लॉन्च हो गलानी, ता विषय टिके देखंतु एटा चंद्रयान लुनार मिशन रे चंद्रयान 1 एटा केबे लॉन्च हेतला, चंद्रयान 1 अक्टोबर 22 2008, जुलाई 22 2019 रे गला। सेकेंड टा गला जोटा कि फेलियर हे गला चंद्रयान 2 जुलाई 14 जुलाई 14 2023। तो ए डेट टा मन रखंतु सब, एटा डेट फैक्चुअल बेस पूरा पक्के दी करे, एटा किछि नाही। तो जुलाई 22 जुलाई 14 अक्टोबर 22 2008 जुलाई 22 2019 जुलाई 14 2023। अभी सब को हमर पीएसएलवी रॉकेट नै कि जाउची, पोलर सैटेलाइट लॉन्च नै कि हम जोटा कहउछन वर्क हॉर्स ऑफ आवर इसरो सेटा ही नै कि जाइची। तो एटा मन रखियो। अब हमर चंद्रयान 2 टा हमर पार्शियल फेलियर हे गेला, किंतु तापर एटा गोटे सक्सेस हेची। तो एटा मन रखियो। The premier National Center for Research in Space and Allied Sciences named Physical Research Laboratory। ए इसरो laboratory सब मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो एटा को मन रखिबे। तो फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी एटा अछि कोठी अछि, एटा 12 नंबर एटा 1 अहमदाबाद रे अछि, अहमदाबाद गुजरात रे अछि। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एंड अलाइड साइंसेस सपोर्टेड मेन बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस द्वारा एटा अछि। एज ऑनगोइंग रिसर्च प्रोग्राम एस्ट्रोनॉमी ए सब जिंस चलछि अहमदाबाद रे, मन रखिबे। उदयपुर सोलार ऑब्जर्वेटरी भी गोटे अछि, माने उदयपुर रे जोटा अछि राजस्थान रे अछि, बट से एठू मैनेज होछि ताको रिमोट रे। तो अहमदाबाद रे एटा अछि। सेंति अलगा जगह रे किछटा अछि हमरो स्पेस सेंटर हमें जानि छै विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एटा कोडी अछि तिरुवनंतपुरम। तापर सतीश धावन स्पेस सेंटर एटा श्रीहरिकोटा जोटी लॉन्च होछि हमरो। तापरे यूएन राव सैटेलाइट सेंटर जोटा प्रोड्यूस होछि, यूआर राव सैटेलाइट प्रोड्यूस होछि बेंगलुरु रे। तापरे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो हमरो जो रॉकेट रे जो फ्यूल यूज हुए सेटा सॉलिड लिक्विड दी प्रकार यूज हुए। तो लिक्विड फ्यूल टा यूज होछि कोठी हमरो, तो सेटा केरल रे फ्यूल यूज माने तयारी होछि केरल रे। लिक्विड फ्यूल टा केरल ଆଉ ତାମିଲନାଡୁ ରେ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟର ଏଇଟା ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏମିତି ଫିଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଗଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଏଇଟା ଦେହରାଦୁନ। ତାପରେ ଏଇ ସବୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି, ବାସ୍ ଏତିକି ସେଣ୍ଟର ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆସିଯାଇ ପାରେ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବି ଆସେ। ଦେନ୍ What is the name given to India's meteorology satellite? एटा कि दरकार नहीं, एटा सेतबेले लॉन्च हेतिला। मेट्रोलॉजी माने जोटा वेदर से देखियो। एयरफोर्स एकेडमी इज लोकेटेड इन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद रे अछि, तो एटा मन रखिबे। दुंदीगल एयरफोर्स एकेडमी लोकेटेड इन हैदराबाद। तो एटा 1971 रे स्टार्ट हेतिला, तो एटा
तो ता सहित एटा एयरफोर्स रो गला हैदराबाद रे। सेमती हमर इंडिया रो नाभाल एकेडमी अछि। नाभाल नाभाल रो कोठी अछि, नाभाल रो होछि कन्नूर केरल। एटा मन रखिबे कन्नूर केरल रे हेगला हमर नाभाल एकेडमी। सेमती मिलिटरी एकेडमी अछि। मिलिटरी एकेडमी टा कोठी अछि औ जे देहरादून। ତ ଦେହରାଦୁନରେ ଅଛି। ଦେହରାଦୁନରେ ଆମର କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସବୁ ଅଛି। ଫରେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା କିଛିଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଗଲା ଆମର ନାଭାଲ, ମିଲିଟାରୀ ଆଉ ଏୟାରଫୋର୍ସ ର ଏକାଡେମୀ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। हमर न्यूक्लियर फिजिक्स रो रिसर्च ऊपर भी गोटे अछि सेंटर। एटा मन रखिबे, एटा होछि कोलकाता रे अछि। साहा साहा बेंगली नेम तो साहारू कोलकाता रे एटा अछि। SAINP इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग फिजिकल एंड बायोफिजिकल साइंस। फिजिकल आ बायोफिजिकल, बायोफिजिकल माने हमर हेल्थ रिलेटेड जो हमर किछटा प्रोवाइड करबा जो गोड़ कटि गेले ताकू किछटा जो सिंथेटिक लेग दवा ये सब बायोफिजिकल। तो इन विधान नगर कोलकाता रे अछि। द इंस्टीट्यूट नेम आफ्टर फेमस इंडियन फिजिसिस्ट मेघनाथ साहा, तांकर नाम रहिछि। अमेजिंग इक्विपमेंट वगैरह सब अछि। तो अलावा 1932 सक्सेस एटा सीवी रमण एथिर भी रहिचंती हमर पार्ट रहिचंती। तो ए सब जिंस गला साहा इंस्टीट्यूट हमर कोलकाता। Which is the latest satellite data दरकार नहीं? Which of the following is not true for geostationary? Geostationary satellite विषय कोटा ट्रू नुह। इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर। तो हमें सी देखले गोटे जगह स्टेशन हे कि रहइबो, तार टाइम पीरियड कोट आसीबो सेटा नुहे। तो इट इज एंगुलर स्पीड इज इक्वल दैट ऑफ आर्ट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो तार स्पीड टा केमती ना, तार एंगुलर स्पीड टा अर्थ र एंगुलर स्पीड सहित समान कि नहीं, एटा एटा ही समान। तो एंगुलर स्पीड इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस रे एंगुलर स्पीड सहित समान कि नहीं ना, एटा नुहे। इट इज फिक्स्ड इन स्पेस, गोटे जगह फिक्स थाए, एटा फिक्स। इट रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओवर द इक्वेटर। रिवॉल्व्स भी करेनी। तो एटा देखंतु 17 नंबर 3 टा कोन कहला, ए जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, ये सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस कहली जेटा सन सिंक्रोनस, जे पृथ्वी की रोटेट करंती गोटे दिन रे पूरा से सेम जगह रे। आपण देखुथिबे मुंड ऊपर गोटे जगह रे सब एई टाइम रे से पास करथिबो पर्टिकुलर पॉइंट को। सेमती बोथ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द सैटेलाइट एज अर्थ रोटेशन पीरियड से तो समान। सो द सैटेलाइट रिटर्न टू द सेम पोजीशन इन द स्काई आफ्टर ईच sidereal day over the course of a day traces out a path in the sky typically same from analemma। है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो जो को जीईओ कहउछथि जो। तो सर्कुलर ऑर्बिट 35,786 किलोमीटर बा 36,000 तक कहउछथि। प्रिसाइज 35,786 किलोमीटर रे से रुहे। ऑर्बिटल पीरियड इक्वल टू द अर्थ रोटेशनल पीरियड वन single day, thus appears motionless at a fixed day is go to राउंड ऑब्जर्वर्स। तो एटा मने रखिबे। नेक्स्ट है देखंतु देला कि जियो स्टेशनरी गोटे नॉट ट्रू। एटी एमती सब क्वेश्चन ही पड़े, एटा टिके अधिक लेवल स्टेटमेंट बेस्ड भी पके दे पारे। तो सेतिरे देला टाइम पीरियड इज 24 आवर्स, एटा ठीक अछि बिकॉज़ से पृथ्वी रो गुटे पॉइंट ऊपर ही फिक्स रहला। तो पृथ्वी जतरे बुलुची हमर 24 आवर्स रे निज एक्सिस चारिपटे, तो आर भी 24 आवर्स हे गला। ए स्टेटमेंट एमती मन रखि। इट्स एंगुलर स्पीड इज सेम एज एंगुलर स्पीड माने सी गोटे टाइम रे एटा धर हला एठी अछि, गोटे टाइम रे केते एंगल कवर करूची, केते टाइम नउची, एतिक एंगल करिया पई केते से टाइम नउची, सेतिक एंगल बाय स्पीड हला होची एंगुलर स्पीड। तो एटा तार सेम होबा दरकार। पृथ्वी एठी अछि, से जेतिक एंगल एतिक एई एंगल को जिबा पई जेतिक टाइम नउची, ये धर पृथ्वी ऊपर एठी अछि, ये भी एठी पहुंचला पृथ्वी ता निज चारिपटे बुलिकी से सेठी पहुंचियार अछि, सेतिक एंगुलर स्पीड होबार अछि। तो एटा समान। इट इज फिक्स्ड इन स्पेस नो, एटा अर्थ रो गोटे पॉइंट ऊपर फिक्स, बट अर्थ इटसेल्फ इज नॉट फिक्स्ड। तो ये केमति फिक्स होबो? दिस इज फॉल इट रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओवर द इक्वेटर। तो एटा इक्वेटर ऊपर रहिला आ गोटे पॉइंट ऊपर फिक्स रहिला आ जेंति पृथ्वी बुलुची हमर वेस्ट टू ईस्ट, ये भी सेंति बुलिबो वेस्ट टू ईस्ट। तो एटा मने रखिबे। दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन। Which one of the following shipyard build warship for Indian Navy? तो shipyards ଆମର discussion କରିଥିଲେ ବା କରିବା ଏବେ इंडियन नेवी ପାଇଁ कोउटा करନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ shipyard। shipyard ମାନେ ଯୋଉଠି ship ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ship building।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାର୍ଡେନ ରିଚ୍ ୱାର୍କସପ୍ କୋଲକାତାରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ସିପ୍ କରୁଥିଲା। ସେମିତି ମାଜାଗାଓଁରେ ଅଛି, ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି, କୋଚିନ୍ କେରଳରେ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସିପୟାର୍ଡ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ଅଛି। ଏ କେତେଟା ଆମର ନର୍ମାଲ ସିପୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ଏରା ମନେ ରଖିବେ। ସିପୟାର୍ଡ ସେଇଥିରେ ସିପ୍ ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ସ୍ପେସ୍ ସଟଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ ଦ ମୁନ୍? ଯୋଉ ମ୍ୟାନ୍ କୁ ମୁନ୍ ରେ ଲଞ୍ଚ ଓହ୍ଲେଇଥିଲା ଆମର ୟୁଏସଏ ର ନାସାର, ସେଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପୋଲୋ। ଆପୋଲୋ ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ହୁ propounded the possibility of placing communication satellite in geosynchronous orbit for the first time? କିଏ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲେ କି ଜିଓ ସିନକ୍ରୋନସ୍, ଯୋଉଟା ସନ୍ ସିନକ୍ରୋନସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ନେଇକି ଫାଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ? ଆର୍ଥର ସି କ୍ଲାର୍କ। ଆର୍ଥର ସି କ୍ଲାର୍କ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ସି କ୍ଲାର୍କ ପ୍ରଥମେ ଆଇଡିଆ ଦେଇଥିଲେ। Which space vehicle put man on moon first time? ଏଇଟା କଲେ ଆପୋଲୋରେ। At what height geosynchronous orbit is located? ଏଇଟା ଆମେ ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ କି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେନି, ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏଇଟା ଥିଲା। ଜିଓ ସିନକ୍ରୋନସ୍ କୋଉଠି ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଓ ସିନକ୍ରୋନସ୍ ଏଇଟା 22/4, ଏଇଟା ଆନ୍ସର, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି, ବଟ୍ ଜିଓ ସିନକ୍ରୋନସ୍ ଏଇଟା ହବନି। ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଅର୍ବିଟ 35,768 ଅନୁସାରେ ଥାଏ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି ଆନ୍ସର, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। The orbit of planets around the sun may be, ଅର୍ବିଟ୍ସ ଅଫ ପ୍ଲାନେଟ ସନ୍ ଚାରିପଟରେ ଯୋଉଟା ଆମର ରୋଟେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ଲାନେଟ, ତାଙ୍କର ଅର୍ବିଟ କୋଉ ଭଳିଆ ହବା ଦରକାର? ଗ୍ରେଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଆଣ୍ଡ ପାରାବୋଲିକ, ପାରାବୋଲିକ ଆଣ୍ଡ ହାଇପରବୋଲିକ, ଆଉ ସର୍କୁଲାର ପାରାବୋଲିକ। ତ ଏଇଟାର ଆନ୍ସରଟା ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଦେଇଛି, କଣଟା ଦେଇଛି ଏଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ଦି ଅର୍ବିଟ ଅଫ ଦ ପ୍ଲାନେଟ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ସନ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଏଲିପ୍ସ। ଏଲିପ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଏଲିପ୍ସ। ଯୋଉଟା ଆମର ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ସନ୍ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି, କେମିତି ଅର୍ବିଟ ରେ ବୁଲୁଛି, ତ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଲିପ୍ସ। ellipse with the sun in one of the focal point of the ellipse. ellipse ର ଦିଟା ତିନିଟା focal point ଥାଏ, ଏଠି ଗୋଟେ circle type ର ବୁଲେ, ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ତା ଚାରିପଟରେ ଏମିତି ବୁଲେ। ତ the simplicity of this experiment assumes sun's mass is infinitely larger than planets within the planetary system. Planet, dwarf planet, asteroid, comet, space, elliptical orbit ରେ ବୁଲନ୍ତି। A comet is a parabolic hyperbolic orbit. କମେଣ୍ଟ ଟା ଏଇଟା ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ପ୍ଲାନେଟ ଆମର ବୁଲିଲା ବେଳକୁ କମେଣ୍ଟ ଟା ତାର ଏମିତି ଯାଇ ବୁଲୁଥିବ, ଏମିତି ଆସୁଥିବ, ଏଇଠି ଯାଉଥିବ। କମେଣ୍ଟ ର କିଛି ସେମିତି ଡେଫିନେଟଲି ସାର୍ ପାରାବୋଲିକ ପାଥରେ ଯାଉଥିବ। ବାରି ସେଣ୍ଟର, ତ ଏଇ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ଆଉ ପାରାବୋଲିକ ହାଇପରବୋଲିକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଟୁ କର୍ଭସ୍ ଆର୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ଅଦର ଟୁ ଆର୍ ଓପନ କର୍ଭସ୍। ମାନେ ସର୍କୁଲାର ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ହଉଛି କ୍ଲୋଜ୍ଡ, ପାରାବୋଲିକ ହାଇପରବୋଲିକ ଓପନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ ବଗେରା ଯୋଉଟା ସେ ହାଲି କମେଣ୍ଟ 75 ଇୟର୍ସ ରେ ଥରେ ଆସେ, କେତେ କେତେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଥରେ ଆସନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ଓପନ, ତ ସେଇଟା ହାଇପରବୋଲିକ ପାରାବୋଲିକ ରେ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଟେଲାଇଟ ଯାକ ଲାଇକ ବା ଆର ଚାରିପଟରେ ପ୍ଲାନେଟ ବୁଲୁଛି, ସିଏ ସବୁ ଏଲିପ୍ଟିକ ପାଥରେ ବୁଲନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ମନେ ରଖିବେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏ ସୁପରନୋଭା? ଆମେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜରେ ପଢୁଛେ ସୁପରନୋଭା ଡିସ୍କଭର ହେଇଛି, ଇଏ ହେଇଛି। ତ ସୁପରନୋଭା ହଉଛି ଏ ଡାଇଂ ଷ୍ଟାର। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଆମେ ଜାଣିଛେ ସନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର, ତା ଦେହରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟୁଜନ ରିଆକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ମାନେ ସେଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଫ୍ୟୁଜନ, ସେଠି ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ୟୁଜନ ରିଆକ୍ସନ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ରିଆକ୍ଟରରେ ଫିସନ ହଉଛି। ଫିସନ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ଟାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଜନ ରେ ସେଠି ଏକାଠି ହେଇକିରି ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହଉଛି, ଲାଇକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ହିଲିୟମ ମିଶିକିରି ସେଠି ହଉଛି। ବଟ ସେ ଫୁଏଲ ଟା ଇନଫିନିଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଚାଲିବନି, ସେ ଧୀରେ 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 ବନ୍ଦ ହେଇ ହେଇ ଯିବ, ମାନେ ସରି ସରି ଯିବ। ସରିଗଲା ପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଆ ଷ୍ଟେଜ କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସାଟେଲାଇଟ ଟା, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁପରନୋଭା। ଷ୍ଟିଲାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହବ, ଏନର୍ଜେଟିକ ଦ୍ୟାନ ଏ ନୋଭା। ନୋଭାରୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ ସୁପରନୋଭା। ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କୁ ଛାଡିଦବ। ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଟୁ ୱେ, ଦିଟା ୱେରେ ଏଇଟା ହେଇପାରେ। କଣ? by the sudden or re-ignition of a nuclear fusion in the degenerate star or by the collapse of the core of the massive star। ତାର ଯୋଉ ନିଜର ଯୋଉ କୋର ଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ଅଛି କୋର, ତା ଚାରିପଟେ ଅଛି ସନ୍ ର ବି ସେମିତି କୋର ଅଛି, ତା ଚାରିପଟରେ ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି। ତ ସେ ସେଣ୍ଟରଟା ହିଁ ତାର ଯୋଉ ମେନ୍ ପାୱାର ହାଉସ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ହିଁ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ। କୋଲାପ୍ସ ହେଇଗଲେ ବି ଏମିତି
ସୁପରନୋଭା ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେଇଯିବ, या फिर अलगा वे रे ହେଇପାରିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ୱାର୍ଫ, ମାନେ ସେ ଏକ୍ସପୋଜର ନ ହେଇକିରି ସିଏ ମାନେ ଫାଟିବ, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ନ ହେଇକିରି ସିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଗୋଟେ ବଲ୍ ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଯିବ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ୱାର୍ଫ। ଷ୍ଟାର ମେ ଆକୁମୁଲେଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଫ୍ରମ୍ ଷ୍ଟେଲାର କମ୍ପାନିଅନ accretion or via merger to raise its core temperature enough to ignite carbon fusion. At this point undergoes runaway nuclear fusion completely disrupting it. ତ ମାନେ କି ସିଏ ସାଇଡ ରୁ ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯାହା ଚାରିପଟେ ପ୍ଲାନେଟ ପ୍ଲାନେଟ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଯାଇକିରି ସିଏ ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନିଂ ପୁଣି ଥରେ ହେଇଯିବ। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ଟାଇପ, ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ୱାର୍ଫ। ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେଲା ସୁପରନୋଭା, ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ନ ହେଲା ସେଟା ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ୱାର୍ଫ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଟର୍ମଟା ମନେ ରଖିବେ, ଇଟ୍ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟାର୍ସ, ଏମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର which of the first missile which has been developed in India। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାଷ୍ଟ ମିସାଇଲ ଟା କୋଉଟା ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ମିସାଇଲ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ 1983। ତ ଆମର ମିସାଇଲ ବଗେରା ଡେଭଲପ କିଏ କରୁଛି, ଡିଆରଡିଓ। ଡିଆରଡିଓ ଡେଭଲପ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ ମିସାଇଲ ପୃଥିବୀ ଆମର ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଡିଆରଡିଓ ବିଲ୍ଡ ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ प्रोजेक्ट डेविल अंडर एटा ହେଇଥିଲା। ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡେଭିଲ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ମିସାଇଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର ମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରହିବ ଆଉ ଏରୋପ୍ଲେନ ଯଦି ଆସୁଛି ତାକୁ ମାରିବ, ତ ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର, ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସେମିତି ଅଛି ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର, ଏରୋପ୍ଲେନ ରୁ ଏରୋପ୍ଲେନ କୁ ମାରିବ। ଏୟାର ଟୁ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଆର୍ଥ, ଉପରୁ ତଳକୁ ମାରିବ। ତ ପୃଥିବୀ ଟୁ ମାନେ ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ, ମାନେ ପୃଥିବୀ ସରଫେସ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସରଫେସ କୁ, ଏମିତି ସବୁ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟସ ଅଛି। এটা ପୃଥିବୀ 1 ତାପରେ ତ ତା ପୃଥିବୀ 1 2 3 ଏତେ ସବୁ ଆସିଲାଣି। ପୃଥିବୀ 1 ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଏଟା ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମିସାଇଲ, ତ 1000 କେଜି 150 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ମାରିପାରିବ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତ ଏଟା ଜାଣିଗଲେ। ଆଇଏନଏସ୍ ବିରାଟ, ଇଟ୍ ଇଜ ଆଇଏନଏସ୍ ବିରାଟ 3, ଏଟା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର, ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ, ସେମିତି ଆଇଏନଏସ୍ ବିରାଟ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯିଏକି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରି କରିବ। to an astronaut in a spacecraft the sky appears to be, ଆମକୁ ସ୍କାଏ ଟା ବ୍ଲୁ ଦେଖା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ପାଇଁ ସ୍କାଏ ଟା କଣ ନା ସେ ଡାର୍କ ଦେଖାଯିବ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ, ସେଠି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ ଲାଇଟ ଟା ଦିଶିବନି। ଆମେ ତାର ଯୋଉ ସ୍କାଟର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ଲାଇଟ ସେଇଟା ଦେଖୁଛୁ, ବଟ ସିଏ ଦେଖିବନି, ବିକଜ ୱେ ଅଫ ଲାଇଟ ଇଜ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ଅଫ ଅବଜେକ୍ଟ ଅର ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ଲାଇଟ କ୍ୟାନ୍ ଆଇଦର ବି ଆବଜର୍ଭ ଇନଟୁ, ତ ଆମର ତ ଏଠି ସବୁଜ ଲାଇଟ ଆବଜର୍ଭ ହେଇଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୁଏ ସେଇ କଲରଟା ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉଟା ସ୍କାଟର୍ଡ ହୁଏ ବାସ୍ ଯୋଉଟା, ବଟ ସିଏ ସବୁ ଯାକ ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ତ ତାକୁ ଆଉ ବେଶୀ କଲର ଦେଖାଯିବ, ତାକୁ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଇନଟୁ ସ୍ପେସ, ସ୍ପେସ କୁ କିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଲେନ୍ତିନା ସରି ୟୁରି ଗାଗାରିନ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ୟୁରି ଗାଗାରିନ। ତାର ସୋଭିଏତ ପାଇଲଟ ଥିଲେ, ଯିଏକି 12 ଏପ୍ରିଲ 1961 କୋଲ୍ଡ ୱାର ଟାଇମ, ଯିଏକି ପୁରା ଆମେରିକା ଆଉ ୟୁଏସଏ ଭିତରେ ରେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ୟୁରି ଗାଗାରିନ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ। Then to an astronaut sky appears ଦେଖିଲେ dark, an astronaut androsphere will observe sky as black। ତାପରେ ISRO is an abbreviation for Indian Space Research Organization, ଏଇଟା ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଇଥିବ କି ଦେଖିଦବା। ISRO is primary space agency of Indian government among 6 largest government space agency ଭିତରେ ଥିଲା, ମାନେ ଯାହା ନାସା ୟୁଏସଏ ର, ସେମିତି ୟୁରୋପିଆନ ସ୍ପେସ ଏଜେନ୍ସି, ତାପରେ ଜାସା ହଉଛି ଜାପାନର, ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଚାଇନିଜ ଗୋଟେ ଥିବ, ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇମରୀ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଡଭାନ୍ସ ଏଇଟା ଗଲା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ 1969, ମନେ ରଖିବେ 19 ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା 1969 ରେ ହେଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଇନକୋ ସ୍ପାର, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଟି ଫର ସ୍ପେସ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟେ କମିଟି ଭଳିଆ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା, ବଟ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଫୁଲି ପ୍ଲେଜ୍ ଅଟୋନୋମସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଇଗଲା। ଆର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ମନେ ରଖିବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପେସ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲେ ସାଟେଲାଇଟ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ 1975 ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା। ତାପରେ ରୋହିଣୀ, ଫାଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ ଟୁ ବି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ଅର୍ବିଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡ୍ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ ଥିଲା ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ 3 1923 ରେ, ରୋହିଣୀ ଗଲା। ତାପରେ ନିଜର ରକେଟ ଲଞ୍ଚିଂ ଭେହିକିଲ ପୋଲାର ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ ଯୋଉଟା କି ଯାଉଛି, ତାପରେ ଜିଓ ସିନକ୍ରୋନସ୍ ଜିଏସଏଲଭି, ସେଟା ଜିଓ ସିନକ୍ରୋନସ୍ ଅର୍ବିଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ତାପରେ of the following Indian satellite which one is intended for long distance
कम्युनिकेशंस फॉर ट्रांसमिट टीवी प्रोग्राम जो टेलीकम्युनिकेशन ପାଇଁ କୋଉଟା ହେଇଛି ଏଟା ହଉଛି इनसैट सीरीज इंडियन सैटेलाइट सिस्टम हम पढ़िले इनसैट सीरीज ही थाए व्हिच इज द नेम ऑफ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट माने को एटा डिस्कशन करथिली पूर्वरु लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट माने जो हेलीकॉप्टर जोटा कि पूरा कम ओजन होइतिबो से संगे संगे उठी जाउथो जे कोनो जगह रे लैंड हो जाउथो तो कॉम्बैट रे हेल्प होतिबो माने मिलिटरी कॉम्बैट रे तो एयरक्राफ्ट कोटा हमें जानछे ब्रह्मोस गोटे मिसाइल हमर अस्त्र मिसाइल चेतक से भी गोटे एयरक्राफ्ट आउ तेजस तो एटा होचे हमर आंसर तेजस एटा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस कहउचंती मन रखिबे एलसीए तेजस न्यूज रे आसे आउ चेतक टा ଆଉ ଚେତକଟା ମନେ ରଖିବେ ଇଏ ଗୋଟା ସେ ଲାଇଟ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବଟ୍ ଏଇଟା କମ୍ବାଟ ରେ ୟୁଜ ହୁଏନି ମାନେ ଏନଗେଜ ହୁଏନି ଯୁଦ୍ଧ କରେନି ଇଏ ମେଡିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଦବା ସେଠି କିଏ ଘାୟଲ ହେଲା ତାକୁ ନେଇଯିବା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ତ ଆମର ତେଜସ ଏଟା ଆମର କିଏ କରୁଛି ହାଲ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ ସେ ଆମର ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ କରୁଛି ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ବଟ୍ ଦ ରେଞ୍ଜ ଅଫ ଅଗ୍ନି 3 ମିସାଇଲ अग्नि 3 ର ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏଟା ହେଉଛି इंटरकॉन्टिनेंटल थिला तो एटा होचे 3500 किलोमीटर इंटरकॉन्टिनेंटल माने हम इंडिया बाहर कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके भी जाई परिबे तो एटा हमर इंपोर्टेंट मिसाइल ता गोटे सिस्टम एटा बैलिस्टिक मिसाइल माने एमटी ऊपर जाई कि पड़िबो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्रपोज सेटिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ऑनलाइन ऑफ 7 आईआईटीज इट विल हैव इंडिपेंडेंट कैंपस एट जेन तमरा आईआईटी सब अछि 7 7टा आईआईटी थिला सेही भलिया एटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कोठी हबार अछि तो एठी अग्नि रो टिके देखिदबा अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 8000 रु 10000 किलोमीटर तो एटा माने अग्नि 6 अग्नि 5 सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंटरकॉन्टिनेंटल अग्नि 5 भी इंटरकॉन्टिनेंटल सॉलिड फ्यूल अग्नि 4 एटा होजी फोर्थ सीरीज एटा नोन एज अग्नि 2 प्राइम को फुल रेंज 4000 किलोमीटर तो अग्नि 3 टा इंटरकॉन्टिनेंटल नुहे सॉरी एटा अग्नि 4 आउ 5 टा 5 आउ 6 टा होची इंटरकॉन्टिनेंटल आउ अग्नि 4 को कहउछथि अग्नि प्राइम तो एटार रेंज होची 4000 किलोमीटर तो एटा मन रखिबे 34 आर 3500 ता रेंज बढ़ी बढ़ी चली तो आकु आईसीबीएम माने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो सेमती 35 नंबर 3 एटा थिरुवनंतपुरम रे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी करा होची एटा मन रखिबे तबरे न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हमर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जोटा हैला सेठी होतिबो बा हमर पोखरान रे भी टेस्ट हुए तर आंसर हबो 36 3 पोखरान रे हमर मेन न्यूक्लियर टेस्ट सब होची राजस्थान रे एटा अछि एटा मन रखिबे माने मेमने मरुभूमि रे सेटा करा होची द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जेटा 24 आवर हमें देखिले 37 नंबर तो देखंतु हमें मे बी साइंस टा हमु टिके फास्ट कष्ट लागुतिबो जेंति केमिस्ट्री भी करूतिले बट किछिटा क्वेश्चन हमें करसरला परे सेही सब रिकरिंग थीम ही आसीबो तारे अराउंड ही सब आसीबो से सब हम कर देले साइंस टा मु सेति पई सबले कोए कि हमें क्वेश्चन को अप्रोच करिबा आउ थ्योरी टा को बेसी बुझि देले हमर साइंस टा हे जिवो Which year was the following ISRO केबे हेतला 1969 रे हेतला देखिले हमें फर्स्ट एवर रोबोट स्पेसक्राफ्ट टू प्रोब भेनस को जोटा फर्स्ट रोबोट स्पेसक्राफ्ट हेतला मैगेलान एटा मन रखियो नासा द्वारा हेतला गला कमेंट रिवॉल्व अराउंड द एटा सबले मन रखिबे कमेंट्स रिवॉल्व अराउंड द सन जो पृथ्वी चारि ए जो सूर्य चारि पटे प्लैनेट टाइप रही पर सीए हमरो एमाने सब इलिप्टिक पाथ रे जानती सीए सब हाइपरबोला बा पाराबोला पाथ रे जानती एमती मन रखिबे फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी सेटा को हमरो केतरा टर्म अछि हमरो अब्दुल कलाम को कोनते हमरो मिसाइल टेक्नोलॉजी रो फादर आ जेंती मिसाइल वुमेन भी कोनती को से सब टिके कवर कर देबे व्हिच वन द फॉलोइंग रिसेंटली डिस्क्राइब्स अग्नि अग्निटा कौन एटा गोटे मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल हम देखिले अग्नि 5 अग्नि 6 ये आईसीबीएम कहउचंती इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल
नेम ऑफ इंडियन रिसर्च स्टेशन एट नॉर्थ पोल रे हमर जो रिसर्च है नॉर्थ पोल रे हमर कोटे आर्थ थिले एटा नॉर्थ पोल कोन कहउछन्ती अंटार्कटिका कहउछन्ती अंटार्कटिका एटा कहउछन्ती आर्कटिक तो हमर ए सब जगह रे रिसर्च सेंटर हे गलानी तो एठी जोटा कहउछन्ती एटा सेटा कहउछन्ती हिमाद्री एटा मने रखिबे एटा कहउछन्ती हिमाद्री हिमाद्री स्टेशन इंडिया फास्ट तो एटा आर्कटिक रे हिची नॉर्थ पोल रे हिची आर्कटिक रे मन रखिबे हिमाद्रीटा ऊपर माने आउ साउथ रे भी हिची सब एटा कंफ्यूजन बहुत हुए तो एटा मन रखिबे एटा इंडिया सेंती अंटार्कटिका रे साउथ रे दीटा रिसर्च सेंटर अछि गोटा मैत्री गोटा भारती ए मैत्रीटा हमर साउथ रे अंटार्कटिका रे अछि आ गोटा अछि भारती सेटा मन रखिबे एटा जो ऊपर हमर हिमाद्रीटा अछंती नाइ आल्युसुंड एटा नाइ आलेसंड एठी अछि हमर रिसर्च बेस टा अछि आ दक्षिण गंगोत्री फास्ट साइंटिफिक रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका एठी हेतला दक्षिण गंगोत्री भी अंटार्कटिका रे साउथ रे ही हेतला बट बीन यूज्ड एज सप्लाई बेस्ड एंड ट्रांजिट कैंप माने एठी जो हमर मैत्री हैला तो एठी रही कि एठी जानती तो ट्रांजिट हिसाब रे ही एबे काम होची एटा इंपोर्टेंट हमर स्पे पोलार आउ डीप ओशन ए सबुटा हमर एबे करंट थीम बहुत अछि तो सेटा हमर मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस अंडर रे जाउची तो एटा मन रखिबे PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एटा SLV तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हबो P रे पोलार आउ किछि नो एटा मन रखिबे GSLV जियो स्टेशनरी अर्थ सैटेलाइट द फास्ट एस्ट्रोनॉट टू वॉक आउटर स्पेस एटा में माने जे स्पेस को कवर करथिले सेटा यूरी गागारिन हम देखले जाइथिले आउटर स्पेस रे से वॉक करथिले बाहर की से भी होचती यूरी गागारिन तो एटा मन रखिबे द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क कहउचंती बार्क कोठी अछि अछि मुंबई बार्क भाभा रिसर्च एटॉमिक रिसर्च सेंटर प्रीमियम न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी ट्रॉम्बे मुंबई रे अछि मल्टी डिसिप्लिनरी ए सब गला तो एटा हे गला बेसी किछि हमें एते जानि नै तो बार्क टा हमरो मुंबई रे अछि तो एठी किछि मन रखियार अछि केवल से 1954 रे हेतिला हमर इसरो 1969 रे हेतिला तापरे ना इसरोटा 1969 ଆଉ ବାର୍କଟା 1954 ଆଉ ସେମିତି ଡିଆରଡିଓ ଟା ମନେ ରଖିବେ 1958 ଏସବୁ ଟାଇମ ଲାଇନ ଟା ପଚାରିଦବ ବେଳେ ବେଳେ ଡିଆରଡିଓ ଟା ହଉଛି 1958 ସେମିତି ଆଉ ହାଲ ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ ସେଇଟା କେବେ ହେଲା ସିଏ 1940 ରୁ ହେଲାଣି 1940 ରୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ତ ସେ 1940 ରୁ ହେଲାଣି ତାପରେ ଡିଆରଡିଓ 19 ତାପରେ ଭାବା ଆଟମିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ 1954 ତାପରେ ଡିଆରଡିଓ ତାପରେ ଇସ୍ରୋ ଏ ସବୁ ଟାଇମ ଲାଇନ ଟିକେ ପଚାରି ଦିଏ ଏଇଟା ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ फुल नेम एस चंद्रशेखर एसोसिएटेड विथ एस चंद्रशेखर एटा स्पेस कॉस्मोलॉजी पढुतिले तो एस्ट्रोफिजिक्स सॉरी एस्ट्रोफिजिक्स हमर एस्ट्रोनॉमिकल बेस्ड फिजिक्स एटा पढुतिले 1983 विलियम 1983 रे से विलियम ए फ्लावर को सहित मिसी नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स डिस्कवर लेड टू करेंटली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑन द लैटर इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ मासिव स्टार कर केमती इवोल्यूशन जेन सुपरनोवा पढिले डाइंग स्टार केमती ओरिजिन होची कोन से सब विषय चंद्रशेखर लिमिट इज नेम्ड आफ्टर हिम चंद्रशेखर वाज द नेफ्यू ऑफ सर चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी रमन कर नेफ्यू थिले हमर चंद्रशेखर तो दी जण अलग जिंस सी 1930 रे नोबेल पाइथिले चंद्रशेखर इन डिस्टिंक्ट पीरियड वर्क भारियस सब गला तो एटा मन रखिबे चंद्रशेखर 1983 रे हमर पाइचंती नोबेल तो द मैसेंजर सैटेलाइट एटा दरकार नहीं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड ର फास्ट सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग ग्रीन हाउस गैस एटा पड़ी जाई पारे वर्ल्ड ର फास्ट सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैस टा के लॉन्च कला जापान लॉन्च करिछि द डिवाइस जोटा की कम्युनिकेशन सैटेलाइट रे थाए हमें सैटेलाइट पढ़ले कम्युनिकेशन पे यूज होची जे रिसीव सिग्नल रिसीव करिवो आ ट्रांसमिट करिवो ताको कोन कोनते हमर एटा हला पृथ्वी हला इठी हला गोटे सैटेलाइट हला एमती ता लागि छि सैटेलाइट हला हमें इठी टावर अछि मोबाइल टावर टावर रु गला सिग्नल गला सीए सुटा को रिसीव करी करी पुनी एठी आ गोटे पार्ट रे गोटे टावर अछि तो सिटी छाड़िला ए टावर को केमती हमर मोबाइल धर के बसचे मोबाइल रु टावर को गला टावर सिटी छला सेटा आ गोटे टावर को छला एठी हमर गोटे लोक से टावर कवरेज रे आछी सी रे मोबाइल को छला तो एमिति हम कॉल रिसीव करूचे तो एटा
केमिति सेठी जे रिसीव करूची सेटा करूची ताकू कोनते हमको ट्रांसपोंडर एटा मन रखिबे ट्रांसपोंडर रिसीव करूची जेंति 51 काइगा 2 प्लांट ए सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी इज ए काइगा 2 एटा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट एबे न्यूज रे अछि कल्पकम 3 एटा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आमे पूरा पढितिले न्यूक्लियर विषय रे करंट अफेयर्स रे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर माने हमर तीनटा स्टेज रे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज फर्स्ट स्टेज होची प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर सेकंड स्टेज होची फास्ट ब्रीडर रिएक्टर थर्ड होची एडवांस्ड हेवी रिएक्टर हेवी वाटर रिएक्टर तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आमे जो तीन स्टेज रे न्यूक्लियर डेवलपमेंट करिबा हमर जो प्लान अछि तो एटा सेकंड स्टेज रो फास्ट एक्टिव हेइची हमर कल्पकम 3 तमिलनाडु रे तो एटा न्यूज रे अछि एटा मन रखिबे व्हिच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड फास्ट सैटेलाइट ग्रीन हाउस गैस को 2009 रे जापान लॉन्च करथिला आउ केतेटा एबे फास्ट सब अछि इंडिया रो फास्ट प्राइवेट सैटेलाइट दृष्टि कहउछन ताको एटा मन रखिबे एटा लॉन्च हेची फास्ट प्राइवेट सैटेलाइट हमर इंडिया रो एटा बाहर स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च हेची इंडिया रो हेनी किंतु दृष्टि मन रखिबे वेयर इज द सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर हमर श्रीहरिकोटा रे अछि द हेडक्वार्टर ऑफ एमसीएफ मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी माने मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी माने हमर इंडिया रो एमिति श्रीहरिकोटा रो स्पेस लॉन्च हैला बट तार रिमोट कंट्रोल आ गोटे जगह रे अछि तो सीए ताको कहउछन मास्टर सेंटर हमें जो देखुचे जो हमर सैटेलाइट लुनार माने चंद्र को जाउथिला चंद्रयान ताकू जो इठी देखौथिला कि प्राइम मिनिस्टर बसचंती इसरो चीफ बसचंती सेटा होची मास्टर कंट्रोल से रिमोट कंट्रोल करे एटा होची मन कि हासन कर्नाटका एटा इंपोर्टेंट एठी अछि एउटु से सब कंट्रोल हुवंती हासन कर्नाटका रे अछि 1982 रे हेची एटा 1982 एटा मन रखिबे which city receive highest cosmic radiation among the following कस्मिक रेडिएशन सबठु अधिक कोठी आछि एटा होछि 1 चेन्नई रे आछि एटा गोटे किछि गोटे अलगा कांसेप्ट अछि एनुअल एक्सटर्नल डोज सॉइल सब अछि चेन्नई एटा जेंतु इक्वेटर को सबठु पाख थिबो इक्वेटर को सेति पई हेथिबो एमबी तो एटा गोटे डिफरेंट कांसेप्ट तो ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ फ्रॉम कोठु आमे देखिले जेमति पृथ्वी बुले से सेंति बुलिबो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ फ्रॉम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वेस्ट टू एटा मन रखिबे वेस्ट टू ईस्ट एटा जाय जियो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट प्लेस अल्टीट्यूड अप्रोक्सीमेटली 35800 बा 786 डायरेक्टली ओवर इक्वेटर आ सेटा सब इक्वेटर ऊपर ही रहइबो एटा हे गेला धर हमर एटा इक्वेटर त एटा हे गेला हमर अर्थ ता हमर इंडिया ता एटा अछि से एठे गोटे जगह मन कर रहि कि सब बेले फिक्स थिबो आकु ऑब्जर्व करूथिबो इंडिया को तो एटा होची अर्थ हमर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डायरेक्शन दैट रिवॉल्व द सेम डायरेक्शन द अर्थ जो डायरेक्शन जिवो वेस्ट टू ईस्ट से भी सेही डायरेक्शन जिवो तो 24 घंटा रे बुलिबो एटा हम कर देइछ ऑलरेडी 57 नंबर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एटा में 57 डिस्कशन करथिले तिरुवनंतपुरम रे सॉरी त्रिवांद्रम रे अछि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रॉकेट एंड स्पेस व्हीकल्स रॉकेट और स्पेस व्हीकल फॉर इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम ए सब करिवो आ गोटे सेंटर हैड बिगिनिंग एट द थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट टेल्स तो एठु रॉकेट लॉन्च हो बोली हेतिला बट एबे से डेवलप करछि 1962 रे स्टार्ट हेछि तो दीज आर ऑल तापरे फ्रॉम वेयर द इनसैट 2e सीरीज एटा भी दरकार नै हमरो इनसैट 2e which of the following refers to first nuclear reactor of india first nuclear reactor कोटा थिला एटा मन रखिबे सेठी तीन सेटा होछि अप्सरा फास्ट इन 1956 रे इतला एटा इंपोर्टेंट एबे न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही न्यूज रे अछि अप्सरा आउ प्राइम मिनिस्टर आउ लाइक द ब्लू लाइक अप्सरा इन फास्ट कोड डांसर्स कोड जो डांस करते तांका नाम रेतिला रिएक्टर 50 इयर्स 2006 रे हेतिला 2006 रे जदी 50 हैला एबे मन रखंतु अगस्त मास रे सेटा हे जिवो 70 इयर्स हे जिवो तो सेमिति भी इंपोर्टेंट तो एटा मन रखिबे आ एबे सबटु लेटेस्ट होची हमर कुंदन कुलम एटा चलीची तार डेवलपमेंट तमिलनाडु रे आ तमिलनाडु जो कल्पकम से क्रिटिकलिटी हैला हमर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियास डेवलपमेंट आईआरबीएम माने आईआरबीएम कोन कहउजंती 63 अग्नि 3 अग्नि 2 कहउजंती इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज आईआर इंटरमीडिएट रेंज ए सब को जमा कंफ्यूज होबनी बीएम जेन कहछि सीएम होछि क्रूज मिसाइल बी होछि बैलिस्टिक मिसाइल आ क्रूज मिसाइल को कहउजंती गाइडेड मिसाइल कंफ्यूजन हेबेनी तो गोटे गाइडेड जानि गेले आउट होछि बैलिस्टिक तो मिसाइल हे गेला ई प्रकार गोटे हला गाइडेड
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଲିଷ୍ଟିକ। ବାଲିଷ୍ଟିକ ଇଏ ଗାଇड ହବ ପୁରା ପାଥଟାକୁ ତମକୁ ରିମୋଟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାଲିଷ୍ଟିକ ହଉଛି ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଫରଗେଟ, ତମେ ଛାଡିଦେଲ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଅ, ସିଏ ତାର ଯାଇକିରି ବାଜିବ। ତାପରେ ସେମିତି ରେଞ୍ଜ ଅନୁଯାୟୀ ମିସାଇଲ କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଏରେ କରାଯାଇଛି। ରେଞ୍ଜ ଯଦି ଲୋ ରେଞ୍ଜ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅଗ୍ନି 1 ଟା କି କଣ ସେ 150 କିଲୋମିଟର କି କଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ମିଡିୟମ ରେଞ୍ଜ ଅଛି, କେତେ ବାଟ ଯାଇକି ମାନେ କେତେ ବାଟ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କଭର କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ସେମିତି ଇଣ୍ଟର ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଅଛି, ତାମାନେ ସିଏ ପୁରା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କୁ କ୍ରସ କରିଦେବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ କୁ ମନେ ରଖିବେ, ସେ ସବୁବେଳେ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ହିଁ ହେବେ, ଗାଇଡେଡ ମିସାଇଲ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ବାଟ ରିମୋଟ ଆମର କାମ କରିବନି, ସିଏ ପୁରା ଉପରକୁ ପାଖାପାଖି ସ୍ପେସ କୁ ଯିବ, ସେଠୁ ପଡିବ ପୁରା ରକେଟ ଭଳିଆ ହେଇକି ପଡିବ। ତ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧ୍ୱଂସକାରୀ, ତ ସେଇଟା ହେଲା। ତ ଆଉ ଲୋ ଆଉ ଇଏ ବି ବାଲିଷ୍ଟିକ ହେଇପାରିବ, ଇଏ କ୍ରୁଜ ବି ହେଇପାରିବ, लो ଆଉ ମିଡିୟମ। ତ ଆମର ଅଗ୍ନି 2 ଟା ଆମର ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ରେଞ୍ଜ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଅଗ୍ନି 2, ଅଗ୍ନି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଗ୍ନି 5, ଅଗ୍ନି 6, ଇଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ। ଅଗ୍ନି ତାର ଅଗ୍ନି ଆମର ଚାଲିଛି ଡେଭଲପ, ଯୋଉଟା କି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ତାର ରେଞ୍ଜ ଟା। ଏଟା ଦେଖିଲେ which country assisted Indian establish କୁନ୍ଦନ କୁଲମ, ଏଟା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଟା କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ଏଇଟା ଆମର ରଷିଆ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆମକୁ ତାମିଲନାଡୁରେ, ଏଟା ହେଲ୍ପ ଚାଲିଛି ମାନେ who was the first person to set foot on the moon, ଏଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଟା ହଉଛି नील आर्मस्ट्रंग फास्ट मून रे पाद रखिले। नील आर्मस्ट्रंग ଆଉ ବଲ୍ଜ ଆଲ୍ଡ୍ରିन ଯାଇଥିଲେ ଜୁଲାଇ ଜୁଲାଇ 20 1969 ରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେଣ୍ଟର ଫର ଆଟମିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ IGCAR, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି କଳ୍ପକମ୍। କଳ୍ପକମ୍ 80 କିଲୋମିटर ସାଉଥ 1971 ରେ ହେଇଥିଲା, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଟମିक ଏନର୍ଜି। ଇଟ୍ ୱାଜ ରିନେମ୍ଡ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେଣ୍ଟର ଫର 1985 ରେ। ତ 1971 ରୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇକି ଏଟା 1975 ରେ ତାର ନା 85 ରେ ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା କଳ୍ପକମ୍ ରେ ଅଛି ଆଟମିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। The intermediate range nuclear capable missile developed indigenously is named as, এটা ଆମେ କଲେ ଅଗ୍ନି। Who is the popular known as missile man of India? अब्दुल कलाम। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। which first naval museum, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ନାଭାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଗୋଟେ କୋଉଠି ହେଇଛି? 66 ନମ୍ବର 3, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶାଖାପଟନମ ରେ ହେଇଛି। ବିଶାଖାପଟନମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହେଇଛି, ଏଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦି ପ୍ରୋସେସ ଇନ ହ୍ୱିଚ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଇଜ ରିଲିଜ ଇନ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଯୋଉଟା ଆମର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ ରିଲିଜ ହୁଏ, ଆମେ ମନେ ରଖିଛେ ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ, ଯେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସ କରନ୍ତି ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରୋ ଫିକ୍ସେସିଂ ବା ନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଲି ଜାଣିଛେ। ତ ନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ ମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବାନ୍ଧି ହବା, ତାର ଉଲ୍ଟାଟା ହେଲା ଡି ନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିବନି ଛାଡିବ। ତ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଟା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବ, ଡି ନାଇଟ୍ରିଫିକେସନ ମାନେ ସେ ଏୟାର କୁ ପଳେଇବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ରଷିଆ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଟେଷ୍ଟ ପାୱାର ସୁପରସୋନିକ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ଆସିଲା, ସେମିତି ସୁପରସୋନିକ ତାର ମାନେ କଣ? ସୋନିକ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବେ ସାଉଣ୍ଡ, ସାଉଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ କିଛି ତାକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମ କହନ୍ତି ସୋନିକ। ସୁପରସୋନିକ ମାନେ ସିଏ ସାଉଣ୍ଡ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ସ୍ପିଡ ରେ ଯିବ। ସାଉଣ୍ଡ ର ସ୍ପିଡ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ, ତ ଏତେ ସ୍ଲୋ ହେଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିକି ମାରିଦବ ରାଡାରରେ। ତ ସୁପରସୋନିକ ମାନେ ସିଏ ଭାବିବା ଆଗରୁ ଯାଇକିରି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ସେମିତି ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମନେକର ସାଉଣ୍ଡ ର ସ୍ପିଡ। ତ ଏଇଠି କେତେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆର ଉପରକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ହବ ହାଇପରସୋନିକ, ମାନେ ତାଠୁ ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ରୁ ଅଧିକ। ତ ହାଇପରସୋନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯାଉଛି ସୁପରସୋନିକ, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ହାଇପରସୋନିକ। ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ରୁ କମ ହେବ ସେଟା ହବ ହାଇପୋସୋନିକ, ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଠାରୁ କମ ସ୍ପିଡ ରେ ସେଟା ଯିବ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା କୋଉଟା ମିସାଇଲ କୋଉଟା? GSAT-1, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ GSAT ହଉଛି ଆମର ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ, ସେଟା ହବନି GSLV ସରି GSAT ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ ଟା, GSLV ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଇନସାଟ ବି ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ ଟା। ବ୍ରାହ୍ମୋସ ହଉଛି ଆମର ରଷିଆ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ଡେଭଲପ କରୁଛୁ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ବ୍ରାହ୍ମୋସ ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିସାଇଲ ଆମ ଆର୍ସେନାଲ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ ଆଟ୍, କୋଉଠି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ହାଇପରସୋନିକ ବିଷୟରେ ଦେଲା, ଏସବୁ ଦେଲା। 2016 ରେ ଆମର ମିସାଇଲ ଟେକ୍ନୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରିଜିମ ର ପାର୍ଟ ହେଇଛି। ଗଲା 69 ତାରାପୁରରେ ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। Then 70 number question, who is Paul A. Volcker? Who is Paul A. Volcker? ये किए? तो 70 नंबर देखो तो Paul A. Volcker is 73 chairman committee appointed by UN to investigate the oil for food program। तो ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା 70। ତ ଏଇଟା ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। Which one of the following is air to air missile?
पृथ्वी माने कोटा ऊपर फोकस करियो पृथ्वी ऊपर तो एटा पृथ्वी ऊपर को आसीबो अग्नि अग्नि हमें से देखले एटा मोस्टली एटा इंटरकंटिनेंटल और बहुत रेंज वाला किंतु सरफेस टू सरफेस अग्नि घर जाई घरे निया लगेबो तो तापरे आकाश आकाशटा हमें देखिले कि एटा गोटे आर आकाश ऊपर लक्ष्य थाए तो यहाँ हूँ सरफेस टू एयर ऊपर लक्ष्य अस्त्र अस्त्र हूँ ए यहाँ केमती मन रखिया ए आरंभ फास्ट टू ए लास्ट ए तो एयर टू एयर यहाँ हूँ एयर टू एयर एमती सिंबल जदि दबा तो यहाँ एयर टू एयर तो अस्त्र हूँ एयर टू एयर जमी इटी गोटे देला कि जे सरफेस टू एयर मिसाइल अब सरफेस टू एयर मिसाइल कौटी आम केमी देखो K5 सागरिका ये एमती जो K5 वाला थी एमती मन रखियो ये इंडियन नाभी शिप होती गोटे K5 ये तो एरा सब INS नाभी शिप ब्रह्मोस ये तो गोटे मिसाइल आम जानचे बट यहाँ मोस्टली सरफेस टू एयर सब प्रकार यहाँ हूँ क्रूज मिसाइल है तो यहाँ सब प्रकार हो पारे एयर टू सरफेस सरफेस टू एयर किसी भी अग्नि यहाँ आम देखिले अग्नि आ घर जाए ता घर निया लगे तो सरफेस टू सरफेस और त्रिशूल त्रिशूल केमी भगवान यहाँ तले पोता यहाँ एयर को एमती अच्छी तो सरफेस टू एयर तो यहाँ मन रखिए त्रिशूल हूँ सरफेस टू एयर सेमती चीफ ऑफ इंडियन नेवी हैज द रैंक ऑफ इंडियन नेवी रैंक तो आम चीफ कर रैंक आमर तीन टा जिन मन रखिया गोटे होती आर्मी आ गोटे है एयरफोर्स आ गोटे है नेवी तो मन रखिए आर होती आमर इंडियन नेवी होती एडमिरल तापरे एयरफोर्स आर्मी होती जनरल और एयरफोर्स होती एयरफोर्स होती एयरफोर्स एयरफोर्स मार्शल समथिंग जो कहते एयरफोर्स मार्शल तो एमती एयरफोर्स मार्शल और समथिंग तो एमती आर्मिरल जनरल एयरफोर्स मार्शल एयर चीफ मार्शल हाँ एयर चीफ मार्शल को कहते तो ये तीन टा मन रखिए आम जो CDS क्रिएट कराई CDS माने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये सबू आर्मी नेवी आउ ये से सब आम डिफेन्स रे जाउछन्ती तो तांकर ये जो तीन जन रहउतिले हेड एबे तीन जन को ऊपर जन को होतला CDS बोली क्रिएट कराई सी तीन टा जन को ऑपरेट करि परिबे टाइम टू टाइम तो ये आमर प्रथमे 2019 बिपिन रावत को कराइतिला तो एटा मन रखिए देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचर्स राडार राडार आउ सोनार दीटा भीतर कंफ्यूजन बहुत हुए मन रखिए राडार धर आमे एयर रे किछि आमे एटा पृथ्वी रे सरफेस रे आमे बसछु गोटे एयरक्राफ्ट उड़ी उड़ी के जाउछि धर एयरक्राफ्ट ताको केमति डिटेक्ट करबा तो ये हबो राडार रे आसियो हम राडार कले डिटेक्ट करिया एटा आमे पृथ्वी रे अछु अर्थ रे किन धर आमे एठी समुद्र सरफेस रे अछि एटा होछि बेसिस समुद्र रे हमर जहाजटा जाउछि एटा जहाज जाउछि किंतु मझिरे गोटे एठी सबमरीन अछि सबमरीन कार अछि एटा केमि डिटेक्ट करिया ये हबो सोनार एमि जोटा होय एटा होछि सम पानी रे तो एटा होछि सोनार एटा होछि राडार तो एटा मन रखिबे तो नेचर राडार कोटा हमर पिजन को हमर नेचर राडार को जाय कारण ताकू यूज करा जाय कम्युनिकेशन रे सब बळे अपन जानचंती सी ए जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह को से डिटेक्ट करती तो सी जीवो पूरा राडार भलिया जीवो डिटेक्ट करियो तापर आउ हमर इको लोकेशन गोटे कॉन्सेप्ट अछि इको लोकेशन इको लोकेशन कोटा ना बैट माने जोटा यूज करती बैट माने जानछन्ती से पूरा अंध ब्लाइंड तांको किछि देखा जायनी बट सी इको लोकेशन एमिति खतरनाक टूल तांको पाखरे अछि से साउंड छाड़िबे साउंडटा जाईकरी इको करी आइकि जो आसीबो लोकेशन जानि देबे सबुरो इवन छोट छोट जीव जो मशा फसाट आरंभ करी सबुरो लोकेशन से भलसे जानि देबे दैट्स व्हाई से कहंती इको लोकेशन आउ डॉल्फिन भी यूज करे इको लोकेशन तो यहाँ यूपीएससी रे पढ़ी सारी तो इको लोकेशन गोटे कॉन्सेप्ट यूज जानिबे इको लोकेशन राडार सोनार इसरो इज एब्रिविएशन हमें जानिले फास्ट एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक डिवाइस इन इंडिया केबे हेतिला पोखरान रे हेतिला मन अछि हम आगु क्वेश्चन करिचे राजस्थान रे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम एटा पढ़िला ऑन जून 9 1911 इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट पढ़िला कि दरकार नाही विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम then fast integrated solar combined cycle power solar combined cycle power project माने को देखो combined माने हमर आगुआ सेटा थर्मल पावर प्लांट गोटा अछि पूरा थर्मल एनर्जी बा कोल फोल यूज करूछि किंतु यदि कंबाइन करबा त प्लस सोलार यूज करबा तो किछिटा टाइम से सोलार करिवो किछिटा टाइम थर्मल रे करिवो जेतिक आउटपुट ता ऊपर लोड कमी जिवो थर्मल ऊपर लोड कमी जिवो तो एकरा को हाइब्रिड सिस्टम कहउछन्ती तो एटा फर्स्ट टाइम कराला वर्ल्ड रो फर्स्ट एटा करा हिचे हमरो जोधपुर रे करा हिचे 80
ଆସି 4 ଯୋଧପୁରରେ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। Then the who regulates the slots where geosynchronous satellite ମାନେ ଅର୍ବିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଅର୍ବିଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କିଏ କରୁଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ITU, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ୟୁନିୟନ। ପ୍ଲିମସଲ ଲାଇନ କଣ? ପ୍ଲିମସଲ ଲାଇନ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଜାହାଜ ଅଛି, ସେଟା ପାଣିକୁ ଯାଇନି, ଏଇଟା ଜାହାଜ ଅଛି, ସେଟା ପାଣିକୁ ଯାଇନି, ଏବେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ପାଣିକୁ ଯିବ, ତାପରେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୁହାଇବ, ତ ସେଟା କେତେ ଜିନିଷ ଇଏ ନେଇପାରିବ ପାଣିରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ଅଫକୋର୍ସ ସେଇଟା ଯୋଉ ପାଣିରେ ଯିବ ତା ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ସିଏ କେତେ ମିଠା ପାଣି ବା କେତେ ଲୁଣ ଅଛି ଅଧିକ, ତା ଡେନ୍ସିଟି କେତେ, ଟେମ୍ପରେଚର ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବଟ୍ ଆ ଉପରେ ବି ସିପ୍ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରେ। ସିପ୍ ରେ ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇନ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଡିବ ପାଣିରେ ଏଇ ଲାଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସେ ବୁଡିବା ଦରକାର। ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକା ବୁଡୁଛି, ଯଦି ଅଧିକା ବୁଡୁଛି ସେଟା ହଉଛି ଡେଞ୍ଜର। କମ ବୁଡିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ସେ ଆହୁରି ୱେଟ ନେଇପାରିବ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇନ କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିମସଲ ଲାଇନ। ତ ଏଇଟା ସବମରିନ ନୁହଁ, ସିପ୍ ପାଇଁ। ସବମରିନ ଟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଏ, ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ମର୍ଭ ଏଇଟା ହଉଛି 84, ଏଇଟା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମର୍ଭ ଟା ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ ହେଇଥିଲା, ମର୍ଭ ହଉଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଟାର୍ଗେଟେବୁଲ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭେହିକିଲ, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓଟେକ୍ ଓସେନ ଥର୍ମାଲ ଏନର୍ଜି କନଭର୍ଜନ, ଏଇଟା କନଭର୍ଜନ କରୁଛି, କନଜର୍ଭ ନୁହଁ, ଏଟା କନଭର୍ଜନ, ଏଟା ମନେ ରଖିବେ। ଓସେନ ର ଥର୍ମାଲ ଏନର୍ଜିକୁ କନଭର୍ଜ କରିବ, ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ସେ। ଦେନ୍ ରିଅର ସାଇଡ ଅଫ ମୁନ୍, ଫାଷ୍ଟ ଲୁନା 3 ହିଁ ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ ଦ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ IIT, ଫାଷ୍ଟ IIT କୋଉଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ ଖରଗପୁର ହେଇଥିଲା। 87 ନମ୍ବର, 87 ନମ୍ବର ହେଇଥିଲା 1960। ଫାଷ୍ଟ IIT was established 1951, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର 1951 ଖଡଗପୁର, 1951 ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କେତେଟା IIT ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି IIT ଆମର ଜାଞ୍ଜିବର, ଫାଷ୍ଟ IIT ଯୋଉଟା କି ଫରେନ ରେ ହେଇଛି, ଜାଞ୍ଜିବର। IIM ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା UAE ରେ ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକିରି UAE, ଯୋଉ ଆମର ଗଲ୍ଫ ନେସନ ବା ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ନେସନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ହେଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। Where the National Institute of Excellence in the Field of Information Technology, ଏଇଟା ଆହ୍ଲାବାଦରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପଲ୍ୟୁସନ କୁ ବଢେଇଛି। ଇସ୍ରୋ ୱାର୍ଲଡ ର ଫାଷ୍ଟ ଏଜୁସାଟ ସାଟେଲାଇଟ କେବେ କରିଛି, ଏଇଟା ଜୁଲାଇ 2004। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2004, ସବୁ ସେମ୍। ତ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଜୁଲାଇ 2004, ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମ ଟା ହେଇଛି 2012ରେ, ପକେଇଛି 2004 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତଥାପି ଏତେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟଲି ପଚାଇଛି। ତ ଏବେ ବି ସେଇଟା ପଡିଯାଇପାରେ। ୱାର୍ଲଡ ର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ଅଲଗା ସବୁ ପଢିକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ, ସେମିତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଉଡ ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା କି ସେଇଟା ଜାପାନ କରିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ସାଟେଲାଇଟ ଦୃଷ୍ଟି, ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ଦୃଷ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ସାଟେଲାଇଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏସବୁ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ସାଟେଲାଇଟ, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ସାଟେଲାଇଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ରିସାଟ 1। ଏଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ୱାଜ ଲଞ୍ଚଡ ଇନ୍, କେବେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ କରିଦେଇଥିଲେ ଅଲରେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ 92 ଟା। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ୱାଜ ଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚଡ ଇନ୍ 1977। ତ ସରି, the first micro it was launched in 1975, 1975 ଏଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ 2025 କୁ ଏଟା 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 50 years। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ପଡିଯାଇ ପାରେ, ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନରୁ 19 ଏପ୍ରିଲ 1975 ଫ୍ରମ କାପୁସ୍ତିନ ୟାର ୟୁଜିଂ କସମୋସ 3 ଲଞ୍ଚ ଭେହିକଲ। ତ କସମୋସ 3 ଟା ହଉଛି ରଷିଆର ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକଲ। କମ୍ୟୁନିକେସନ ସାଟେଲାଇଟ ଆର ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ରିସିଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଓନଲି। ରିସିଭ କେମିତି କରିବେ? କମ୍ୟୁନିକେସନ ସାଟେଲାଇଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଠି ଗୋଟେ ଥିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଥିବ, ତାର ଟ୍ରାନ୍ସପଣ୍ଡର ଥିବ, ଏ ଯିବ ତାକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଛାଡିବ, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପଣ୍ଡର ତାର ଥାଏ। ରିସିଭ ଆଣ୍ଡ ରିଡାଇରେକ୍ଟ 93 2, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ନେମ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ହ୍ୱିଚ୍ ଲଞ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ ସ୍ପୁଟନିକ ଇନଟୁ, ସ୍ପୁଟନିକ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନର। ସ୍ପୁଟନିକ ଫାଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ ହେଲା ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନର। Which one of the following is not a Galilean satellite of Jupiter? କୋଉଟା ଭିତରୁ ଜୁପିଟରର ସାଟେଲାଇଟ ନୁହେଁ? ୟୁରୋପା, କାଷ୍ଟିଲୋ, ଗ୍ୟାନମେଡ ଆଉ ଡେଇମୋସ। ତ ଏଇଟା
ଡେମୋସଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଆମର ମାର୍ସର ଫୋବୋସ୍ ଆଉ ଡିମୋସ୍ ଫୋବୋସ୍ ଆଉ ଡିମୋସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ମାର୍ସର ସାଟେଲାଇଟ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ୟୁରୋପା କାଷ୍ଟେଲୋ ଗ୍ୟାନମେଡ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଉଛି ଆମର ଜୁପିଟରର ସାଟେଲାଇଟ୍। ଏମିତି ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କୋଉଟା ଭିତରୁ ଠିକ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି? ଏରିଡ୍ ଜୋନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଇଟା ଯୋଧପୁର ଅଛି। ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡ୍ରଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କାନପୁରରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଦେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ରୁର୍କିରେ ଅଛି ଏଇଟା। ବିଲ୍ଡିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ସରି ଏଇଟା ରଙ୍ଗଲି ମ୍ୟାଚ୍, which one is wrongly matched? ଏଇଟା ତ ଏରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଧପୁରରେ ଅଛି, ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରୁର୍କିରେ ଅଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡ୍ରଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଫୁଏଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା ଧାନବାଦରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ କୋଉ ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ପୁରା। ଡାକ୍ଟାଇଲୋଗ୍ରାମ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ 97.4 ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଡାକ୍ଟାଇଲୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ। ରାଡାର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଲୋକେଟ୍ ସବମର୍ଜଡ୍ ସବମେରିନ୍, ଏଇଟା ହଉଛି sonar। ରିସିଭ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଫ୍ରମ୍ ରେଡିଓ ରିସିଭର, ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଡିଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲୋକେଟ୍ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ 98 3। ସେମିତି ଅନେଶତ which of the following was the first Indian exclusive defense satellite to have successful launch? 29 ଅଗଷ୍ଟ 2013। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଡିଫେନ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ କୋଉଟା ଭିତରୁ 29 ଅଗଷ୍ଟ 2013 ଯାଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। 99 G-SAT-7 ପୁରା ଡିଫେନ୍ସ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଆମର G-SAT-7, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଡିଫେନ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ G-SAT-7। ଇସ୍ରୋ ମାଷ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫାସିଲିଟି ଏଇଟା ଆମେ କରିଥିଲେ। ମାଷ୍ଟର ଫାସିଲିଟି ହାସାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକା 1982 ରେ ହେଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରିଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଫର୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଏକାଡେମିକ୍ ଇଜ୍ ନେମ୍ଡ, ଏଇଟା 3 ଗରୁଡ଼, ଏଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। which of the following is not a renewable source? ମୁଁ ପୁରା ଏନଭାରନମେଣ୍ଟରେ ସରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ରେ ଏଇଟା ପୁରା ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛି କି କୋଉଟା ହଉଛି ଏନର୍ଜିକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିପାରିବା ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଆଉ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍, ଆଉ କରିପାରିବା କନଭେନ୍ସନାଲ ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ। ଆଗରୁ କୋଉଟା ପୁରୁଣା ଏବେ କୋଉଟା ନୂଆ କିରି ହଉଛି, ତାହେଲେ କୋଉଟା ଥୋରିୟମ୍ ହଉଛି ଜିଓଥର୍ମାଲ ହିଟ୍ ହବନି, ଟାଇଡାଲ ତା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍, ରାଡିଆଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍, ଡେକେ ଟୋବା ଫିସ୍ ବ୍ରାଜିଲ। ତ କିଛି ଆର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ କଣ ଦେଇଛି, ତ ଥୋରିୟମ ଟା ଗୋଟେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ନୁହେଁ, ଏ ସରିଯିବ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ହଉଛି one of the following resources is renewable one? ପୁଣି ସେମିତି ପଡିଲା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ୱାଟା କୋଉଠି, ୟୁରାନିୟମ ସରିଯିବ, କୋଲ ସରିଯିବ, ଟିମ୍ବର ସରିଯିବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ 103 ଟିମ୍ବର ଲାଇକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଡେଭଲପ କରିପାରିବା, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୋର୍ସ ନୁହେଁ, ସେଇଟା କରିପାରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍। ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ମାନେ ନୂଆ ହେଇପାରିବ, ନବୀକରଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ। ହେଭି ୱାଟର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ କୁଲାଣ୍ଟ ଇନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର। ହେଭି ୱାଟର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ୱାଟର କଣ୍ଟେନିଂ ହେଭି ଆଇସୋଟୋପ ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଆମର H2O ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ୱାଟର, କିନ୍ତୁ ହେଭି ୱାଟର ହଉଛି H2O2, ଏଇଟା କଣ୍ଟେନିଂ ହେଭି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ହେଭି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟା ଥାଏ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି D2O, ସରି ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି D2O। ଏଇଟା H2O ଟା ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପେରୋକ୍ସାଇଡ୍, ତ D2O ହଉଛି ଟ୍ୟୁଟୋରିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍। H ର ଗୋଟେ ଭାରିଏଣ୍ଟ ହଉଛି D2, କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ। ମାଇକ୍ରୋବେଲ୍ ଟାଇପ କଲଚର କଲେକ୍ସନ, ଆର କୋଉଠି ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ହଉଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ। ଅଳ୍ପଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, ଆଉ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଫର୍ ମିସାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ୱିଥ୍ ଭେଲୋସିଟି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଭେଲୋସିଟି, ଦ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ଆଇଦର ପଜିଟିଭ ଅର୍ ନେଗେଟିଭ, ନେଗେଟିଭ 0। ମିସାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ୱିଥ୍ ଭେଲୋସିଟି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଏସ୍କେପ୍ ଭେଲୋସିଟି, ଏଟା କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ 102, ଆର ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ୱିଲ୍ ବି ନେଗେଟିଭ। When the missile is launched with a velocity less than escape velocity, it will be influenced by our gravitation. So it will constitute a bond system for which total energy, sum of its kinetic and potential energy will be negative. So it is negative ହେଇଯିବ, ଏଟା ଗୋଟେ concept ଖାଲି ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। Which one of the following is an indigenously built light combat aircraft? LCA ଯୋଉଟା ପଢିଥିଲେ, LCA combat aircraft of India ଭିତରୁ କୋଉଟା? ଏଇଟା ହଉଛି
4 तेजस 107 4 ଯାଇକି ଏଠି ବିକ୍ରାନ୍ତ ଲେଖି ଦିଥର ଏଟା ହବ ତେଜସ୍ ଏଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ ଟିକେ What is the name of research established by Indian government for conducting research in Antarctic and ଏଟା ହେଲା ଆର୍ଟିକ୍ ଏଟା ହେଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ କଣଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଠି କରିଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଆଉ ବି ମୈତ୍ରୀ ବି ହେଇଛି ସେଠି ତ 108 ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ନେମ୍ ଦ ଟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା କୋଉ ଦିଟା ଅଛି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଆଉ ମୈତ୍ରୀ ଆଉ ଭାରତୀ ବି ଅଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ 3 ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ଇନ୍ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ମୈତ୍ରୀ ଭାରତୀ ଇଣ୍ଡିଆ's first committed research facility ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ 1983 1969 ଆଉ 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଥିଲେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସପ୍ଲାଇ ବେସ୍ ଭାବେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହଉଛି ତ ଏଠିକି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଆଉ ହିମାଦ୍ରି ନୁହେଁ ହିମାଦ୍ରିଟା ହିମାଳୟରେ ଅଛି ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେନି ମୈତ୍ରୀ ଆଉ ଭାରତୀ ଦି ଫାଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ସିଭିଲିଆନ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ସିଭିଲିଆନ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟଟା ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ସେଟା ହଉଛି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସାରସ এটা হচ্ছে সারাস এটা দরকার নেই গ্লাইডস ডিপেন্ড অন ফলোইং ক্রায়োজেনিক্স ক্রায়ো মানে মনে রাখিবে লেস দেন 0 କ୍ରାୟୋ ମାନେ ପୁରା ବରଫ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ କେତେ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ସ ହେଉଛି ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇଥିବ 113 ସେଟା ଅଛି 3 low temperature which of the following was India's first interplanetary mission ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଇଏ ସେଇଟା କୋଉଟା ଏଥିରେ ମଙ୍ଗଳାୟନ ହବ 104 2 ମଙ୍ଗଳାୟନ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ତ ଆମରି ହିଁ ଘରର ପାର୍ଟ which one of the following is not a non-conventional source of energy non-conventional source ଭିତରୁ କୋଉଟା ନୁହେଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ non-conventional ମାନେ ଯୋଉଟା old କୋଉଟା ନୁହେଁ solar natural wind tidal ସବୁ ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା also called renewable ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ then the space shuttle which took Sunita Williams beyond earth was এটা କୋଉ space shuttle ନେଇଗଲା ସେଟା ହଉଛି ଡିସ୍କଭରୀ ଏବେ ସେମିତି ଯଦି ପଚାରିଦବ କି ଯୋଉ ଆର୍ଥର ଯୋଉ ମୁନ୍ କୁ ଗଲା ଯାଇକି ଆସିଲା ଆର୍ଟେମିସ୍ ତାର କଣ ରକେଟ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ କଣ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସେଇଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ଅରିଜିନ୍ ଅଣ୍ଡରଟୁକ୍ ସ୍ପେସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ କିଏ ଥିଲା ସେ ହଉଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ଯେ ମାନେ ସାଡଲି ସେ ମରିଗଲେ ସେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଇଜ ଏ astronaut Indian Army School of Artillery is located at Indian Army ର School of Artillery is located in এটা হচ্ছে ଦେଓମାଳି ଦେଓଲାଲି ନାସିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେଠି ଅଛି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାରାସ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମୋସ ଇନସାଟ 3D ଏଗୁରା ସବୁ କଣ କଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମୋସ ଜାଣିଛେ ମିସାଇଲ C4 ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଆଉ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ତାପରେ ଭୀଷ୍ମ ଇନସାଟ 3D ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ D3 C4D3 ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର ତ ଏମିତି ହିଁ କରିବାର ଅଛି ତ ଦିସ୍ ୱାଜ ଅଲ୍ ସାଇନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କିଛି ବର୍ଷରେ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କେତେ ସାଇନ୍ସ ପଢିଛି 120ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ବାକି ଆପଣ ଟିକେ ଅଲଗା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯେତିକି ପାରିବି କହିବି ଆଉ କଣ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ଦରକାର ମୁଁ ଯୋଉ ପଲିଟି କରୁଛି ଖାସ କରି ସେଗୁଡ଼ାର ସଲ୍ୟୁସନ କରନ୍ତୁ ପଲିଟିର ଏମସିକ୍ୟୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ସେଟା ପକାନ୍ତୁ ସଲ୍ୟୁସନ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସରି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ସେଟା ଆନ୍ସର ଦେବି ତ କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ